alafu nitakuonesha shida yenyewe inaweza tokea katika kuzoea. Unajua chanzo ya madharau ya mtu mara mingi sana inatokana na maisha ya kuzoeana. Mwa hii dunia ukitaka usaraulike usiku na mchana, ruhusu kila mtu akuwe karibu yako, ruhusu kila mtu ajue maisha yako, ruhusu kila mtu ajue ukweli ya maisha yako. Katika maisha ya wokovu ama katika maisha ya nje ya Yesu, hata tunatakiwa kujua ya kwamba haiko kila mtu unaweza sogesha karibu yako. Hata kama umeokoka, kuna watu wengine ili kwamba heshima yako ibakie ile ile, waache mbali. Wengi walisaraulika, si ya kwamba walipenda mabaya, lakini watu walioingia katika maisha yao walipoanza kuwajua asete, hapo ndipo ilikuwa mlango wa madharau ya maisha yao. Kitaka usaraulike, patia kila mtu priorite ya kuingilia maisha yako. Kataa upike ule mtu mwenye unapatia leo priorite ya fefe ya kufanya kyote kenye anataka mu maisha yako, kesho atakuharibia ushuhuda.